Berita bebasa ngagai semua belah kita atas luran menguleng kami Baiban. Di panca terus hari Stedobi RTM Kuching Aiban Seritu hari 1 15 hari bulan 6 2026 menguleng aku Kevin Dian. Kita ingat peka Aiban ngau berita tu. Munaska penyalah mai serta curi disia subsidi di Sarawak. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau ungkus penghidup KPDM Sarawak seluruhan nerus ke pengawak muntan ke penyalah tu bahawa uptiris 4.0 bersepadu. Sapi Direktur KPDM Sarawak, Kemaga Kepala Pembesar Penerit Undang-Undang Menua, Muhammad Khairi Jamaluddin Madah ke Operation Besar, kediatu bergempung ngau mayuh bengkai jinsi Perintah Besar ngau Menua, kenyari 16 hari bulan 3 tu tadi, udah mujur muta ke 174 iti kes, berkawal ngau minyak disir ba Akta Kawalan Berkalan 1961. Penyampar harga minyak disir ti dirampas tu ianya lebih kurang 10.5 juta ringgit. Dan sehingga kini juga kita telah menjalankan sebanyak 2 siri operasi bersepadu melibatkan cubaan penyeludupan minyak diesel subsidi keluar daripada negeri Sarawak ni lah, terutama melibatkan di sektor perairan lah. Baru ni kita buat tangkapan di Sibu lah, sebuah kapal yang cuba membawa keluar diesel subsidi keluar daripada negeri Sarawak. Yang madaka penerangan Rimensia Mayo nang berguna benar lalu patut diteruskan berlama-lama. Tu dikenal untuk ke penyalah orang timai cara belalai ngau unsuri disia subsidi oleh dipunas ke bermenua tu. Yang masa kerja kutu ba RTM Kuching. Lebih 3,500 orang disadang dekat masuk ngau pawak niti daun gawai ke dekat diatur hari 6 tu ilak. Berjalai berbalam mayu penyewa 1.2 km tu dekat berengkah urung pukul 2 ngali hari upis tun juga nyentuh ngake Kuching waterfront. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madaka mawak niti daun tu di pasuk 99 bengkah kontijen bermenua tumpu ngau megah hari Sabah. Pengerami itu ditangkan ke hari Minggu ianya pengerami makai lemai gawai Dayak ke dekat digulung Menteri Besar Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Topeng. The preparation has been well planned and we're confident that this year Gawai will bring another interesting event as part of the Dayak contribution to the development of harmonious and peaceful Sarawak. We will display our tradition, our culture during this event. Ia bercaku masuk ke penerang tu dengan media di Kuching. Pembersih ngau pengelikun bas pemanjai Jambatan Batang Lupar 1 endang semampai dekat dijaga. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nak kaki datu upis kejaraya JKR Sarawak udang agak mayuh bengkah atur. Belak diperhati mega ianya endur muai uras. We also looking at various other issues. Sometimes they need to be addressed. So the Director JKR is looking into all this and I expect them to give me the report within 2 weeks. Dato' Amar Douglas masuk ke penerang tu udah berkaum niti daun gawai di Kuching. Berbagainya JKR Sarawak ba Facebook bisa masuk ke jaku tangkan natau ngintik ngau berjuar ba atas jambatannya. Poster tangkan tu dipansut ke ba FB JKR Sarawak udah bekal virus sikurang ke muka gerai berjuar air Europe ba jambatannya hari Minggu tu tadi. Tuai adat yang kaum tuai rumah, tuai bangsa, pemancar ngau temeguang. Dipinta belasama nagang bak penangguh nembiak kejadi benda cukup umur. Itu dikenal nentukan nembiak mian oleh nerus ke sekolah sidak lalu oleh nampak penghidup kemenyana agi cemelak. Menteri Pemangsa Hindu nembiak mian ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka Raban bala tuai tu meh ke mayuh bisi kawur kakak pemutus basenetang kawin ngena adat. Tembaga uliah dikenal nagang penangguh nembiak jadi melaki bini ke bedau cukup umur. Yang minta semua orang merhati ke pematut balanak yang nerima pelajar kecukup lebih maya GBA labantinya mak sidak belaki tau ke berbini tungujung ke sidak dekat ngatu sekolah lalu nak uliah nembuk ke pelajar bapum 5. Ia bercaku bunyi itu berpengami menjadi konvensyen kesedaran hak kanak-kanak di Sibu. Berbangnya Dato' Sri Fatimah Madah ke Sarawak nang bisi nyedia ke sistem dikenanya bala nebiak ke bedau cukup umur ngandung ampang. Yang madah ke perintah bisi nyedia ke mayo bengkah sukung diungkup ke ngagai bala nebia ke nganyit ngandung ngampang yang kaum nyedia ke petindur ngangkah kanamian lalu nyukung ngatur ngadu ke proses anairu.
Kawin ngau ngandung agi biak nang meri penanggur pengerai ngagi indai ngau anamiat laban biak ke beda cukup umur nang beda bersedia batang tubuh ribat serta ngada kanak. Sistem tu nang dikenal nyangup sida nerus ke penghidup ngau peluang belajar. Kelimparinya Perintah Sarawak dekat terus negap ke program advocation ngau pelajar seksual dan biak. Dikenal ada ke pemerhati penanggung ngandung ngau kawin umur agi biak. Bertemu baru. Pesaka Budaya Hari Mayuh Bengkah Harapan Bangsa di Sarawak dan jadi ke pengraja besar bagi industri dagang temuai. Sepi Menteri Dagang Temuai Ad Ngau Budaya Malaysia, Chiu Chun Man, madaka pengasai lebuh tengenang ngepan asar Mayuh Bengkah Bangsa di Sarawak dan uliah jadi ke Siti Megak hari cara ngeriduk hati bala temuai didatai ngagai menua tu. Yang mendaka temuai tidak asuh nguji ngenang panasar, endang nunda megak pemujur menua bukai, baka Jepun, Korea Selatan, ngau China ti udah ngena cara tu ngeriduk hati bala temuai. Nyalai berguna benda ngempori raban tadasar, studio budaya, tukang gambar ngau orang dagang resort ulih ngaga package ngenang panasar ke bangsa tu. Temaga ulih ngelaku ke budaya menua, lalu ngada ke megak siti peluang ekonomi baru. Ia masih kerja kutu berpengalami malam serumpun miri, Bapalan Budaya Forum Miri. Mayuh Bengkah Hatur udah digagak dikenang laku ke Mayuh Bengkah produk dagang temuai baru ke BC di Miri. Sekedari atur tu ianya nukar nama lama kebun kandang bayar ngagai Miri Animal Wonderland dikenal mandang ke Mayuh Bengkah bangsa Jelu Bukai ke sama belak BC dipandang ke bendurnya. RM61,000 agi belanja projek MIT menua pesisir MRP sudah diberi ngagai 14 pengkah gerempung ngau komiti basi tadun Tanjung Datu. Kaban Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Shukri ba Facebook madaka agi belanjanya enang dikenal nyukung Mayuh Bengkah aktiviti rakyat pengitu pengelantang ngau program pemansang komuniti. Sekedari gerempong tinerima agi belanja tu ianya Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkilundu, Jawatan Kuasa Tabung Kebajikan Wanita Kampung Sekambal, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Kampung Sumunien Jaya, dan Perkumpulan Wanita Kampung Pandan. Bapa kami tu megak bisi diberi tolong penguat belajar diungkup ngagai 18 ekonomi di mujur nampung pelajar sidang ngagai sekolah tinggi. Semua penyampau agi belanja ianya RM14,700, galai RM500 untuk nembiak ti belajar Bas Sarawak, lalu RM1,000 ngagai sidak ke nampung pelajar berluar menua Sarawak. Buat tu megak bisi disuak ke pemerik ngagai 3 ku nembiak ke boleh pemutus prestasi Jia Pelajaran Malaysia SPM 2025 dinerima insentif RM2,400 dikenang masa ke pemujur pemanah akademik ke diuliah sidak lalu ditangkan ke sidak ti boleh 8 ngau 9A ke nerima megak RM700 lalu RM1,000 untuk sidak ke boleh A bersemua mata pelajar. Pemberi ngau tolong inisiatif tu dikarap oleh merangsang pemansang ngada ke pengerja pengawal pemujur bab pelajar ngau pengelantar Harapan Bangsa Basita Dun Tanjung Datu. Kempen berkawal ngau pengerai penyakit tuberkulosis atau ke TB dan berguna benar patut ditemu Mensia Mayuh dikenal nanti ke penyakit tu oleh ditagang serta diperubat tumu lebih bagi ba orang kediau ba menua pesisir. Adun Pelagus Wilson nyambung ijan madah ke program tu oleh ngada ke pemerhati ngagai Mensia Mayuh berkawal ngau pengerusak pengerai hari penyakit TB lalu berguna benar oleh nyeliah serta berubat tumu dikenal nagang penyakit tu. Tu dikenal nanti ke penangguh penyakit TB oleh diputar lalu ngubah penemu Mensia Mayuh pasal orang terkena penyakitnya. Yang mereka program komuniti bebas TB ke diatur nyerumbak pengalami ngilian bidai berumah juntan nanggai ilik kapit ukas 9 mari penguntung pengerai ngagai Mensia Mayuh tamaga oleh negap ke pemanah kau rakyat Tuai Harapan Bangsa ketuai upis perintah. Ia masuk ke penerang tu berprogramnya ke diatur di kapit ke diatur klinik pengerai nangga benar bergulai dengan agensi upis perintah.
Bisi 44 orang ke Diau Batu Empat Pendiau Burung Lilin Batu Empat Kuciang nerima tunguras kebaru dari Majlis Pembadaran Padawan MPP Saritu tadi. Belah bisi diberi ianya geran belanja ni tiang tahun diungkulkan ngagai gunturung Pendiau menuanya. Tunguras kebesar 120 liter tu nang dikenak nganti tong sampah lama. Kemayuh dajai pecah ke diberi 4 tahun ke dulu subak. Tungurasnya disuak ke Kaban Kunsi Negeri Adun Batu Kitang, isinya Dato' Lo Kerciang, bas Bangkai Pengerami Jalan Pemesai Bermua Masjid Bati Nur Islam Jalan Kagai Chairman Komiti Pemasangan Pengelikun Keturung Pendiau JKKK Poniman Dalan. Pengerami itu megah Dato' Lo bisi nyuak ke cek geran ni tiang tahun, hari wang turu Adun Batu Kitang RM3,000 kagai JKKK-nya. Belah bisi data ianya Kaunselor MPP Gerard Go Tejo. Tunaikan berita aiban kita lemah itu. Salam Malaysia Medani. Kau tu aku Kevin Dian, Madia Kediri, Mupu dulu.